салом ба онҳое ки майдонҳои гарми футболро пайгирӣ мекунанд. мо дар ин барнома фақат атрофи футбол ҳарф мезанем. моро пайгир бошед. чанд вақт мешавад расонаҳои хабарӣ ва шабакаҳои маҷозӣ дар мавриди ҷанҷолҳои дохили бошгоҳии дастаи Манчестер Юнайтед ҳарф мезананд ва мо ҳам дар такя ба ҳамин мавзӯъ ба муҳокима мепардозем. Криштиану Роналдо аз рӯи овозаҳо дар утоқи либосивазкунӣ ба истилоҳ мафияи худро таъсис додааст ва капитани даста Харри Магуайрро ин чиз нороҳат мекунад. Ин хабарҳоро то дирӯз кули футболбозони даста рад мекарданд ва мегуфтанд ки миёни бозингарони мо ҳеҷ ихтилофе вуҷуд надорад. имрӯз ин мавзӯъ мисле ки ахиран рӯи об баромад ва Ралф Рангник барои ором сохтани вазъият махсусан бо Криштиану Роналду суҳбати рӯбарӯ гузаронид. Пойгоҳи муътамади Daily Mail хабар дод ки Ралф Рангник бо чанде аз лидерони даста машварат барпо кард. Роналду ягона нафаре набуд ки бо Рангник дар ин мавзӯъ суҳбат як ба як дошта бошад. ҳамчунин лидерони дигар ки дар дохил ба қавле мафияи худро доранд рӯбарӯи сармураббӣ дарди дил карданд. ба иттилои машварату маслиҳат бо кули лидерону сармураббӣ ба қавле пухт, вале Роналду ягона лидере буд ки рӯи рост пеши сармураббӣ шарт гузошт ки кули бозингарон бояд андешаҳои ӯро пазиранду фақат ва фақат ба ӯ гӯш диҳанд. Португалӣ хостори он аст ки дар дохили утоқи либосивазкунии дастаи МЮ маҳз ӯ лидери ягона бошад. Ин нофаҳмиҳову лидерсозиҳо ахиран бозингарони Манчестерро ба чанд гурӯҳ ҷудо кард ва гурӯҳҳо миёни худ он қадар муносибати хуб надоранд. Вале бо ин ҳол ҳоло девҳои сурх дар қатори дастаҳои чоргонаи ҷадвали Премер-лигаи Англия дар бозиҳои охир натиҷаҳои бад надоранд. Одам ки пир шуд нодаркор мешавад. як сӯ Роналдуро дар МЮ қабул надоранд, сӯи дигар Мессиро Мбаппе ба қавле ход намедиҳад. акнун мегузарем ба муҳокимаи вазъияти Лионел Месси ки ҳоло дар Фаронса он қадар аҳволаш хуб нест. расонаҳои хабарии фаронсавӣ рӯзе нест ки ба танқиди аргентинӣ чизе нашр накунанд. аз ҷониби истифодабарандагони шабакаҳои маҷозии ин мамлакат низ ҳунарнамоиҳои Месси қобили қабул нест. албатта ин чизҳо ба сифати бозии бозингарони касбие ба монанди Месси ҳеҷ таъсире нахоҳад гузошт, вале аз ҳад зиёд ки шуд ҳатман як доғе ворид мекунад. ҳатто сомонаҳои узбекиву тоҷикӣ ҷуръати танқид кардани Мессиро пайдо карданд. барои дар чунин мушкилӣ Мессиро дастгирӣ кардан дӯсти деринааш Серхио Агуэро иқдом гирифт ва дар эфири радиои 10 дар ин масъала чанд сухан гуфт. ӯ қайд кардааст ки васоити ахбори оммаи Фаронса Мессиро ахиран мекушанд. ӯ дар ин даста чун ҳамешагӣ фавқулода бозӣ дорад. онҳо бозиро бо пушти сар тамошо мекунанд. лео воқеан дар бозиҳо 5 маротиба аз дигарон беҳтар ҳунарнамоӣ мекунад, гуфтааст Серхио Агуэро. Месси дар ПСЖ нашуд. Роналду бо ҳамдастҳояш муносибати хуб надорад. Месси пеналтиро назад. Роналду чанд бозии пайҳам гол намезанад. инҳо мавзӯъҳое ҳастанд ки расонаҳои иттилоотӣ аз он пул кор мекунанд, вале ҳақиқат ин аст ки онҳо бояд футболро ҷамъбаст кунанд. онҳо пир шуданд. боз дар мавриди Месси мегӯем. дар бозии ҳангомавие ки ПСЖ бо ҳисоби 3-1 аз Нант шикаст хӯрд, бошгоҳи Парижӣ ба сад орзуву умед рӯи майдон баромад, вале орзуҳо барҳадар рафт. футболбози дастони аргентинӣ ин навбат дар карьераи худ 800-умин бозиашро мегузаронд, вале мутаассифона натиҷа он хеле нашуд ки худ ва бошгоҳ мехост. бояд Месси дар ба истилоҳи юбилеи футболиаш гол мезад, ҳарчанд барояш бозингарони ПСЖ имконият фароҳам оварданд. ҳатто инро метавон имконияти 100% гуфт, вале ба ҳар ҳол натиҷаҳои Месси дар ин 800 бозӣ бовар нокарданист. 679 гол ва 273 паси головар. дар ин мавсим бо пираҳани дастаи наваш Месси дар 22 бозӣ иштирок кард ки 7 голу 8 партофти головарро ба хазинаи дастовардҳояш зам намуд. ҳар кас ба Месси ҳар хел маслиҳат медиҳанд, вале ман гуфтаниам ки то дар ПСЖ бозиро ёд нагирӣ набуро.
اکنون از پیشروی‌های دسته حرف میزنیم که چند وقت اخیر با حکم فراموشی رفته بود. گپ سر موفقیت‌های نو دسته بارسلونا می‌رود. آنها بعد اتلتیکو را شکست دادند، مثل که بدور شدند و روز تا روز سطح بازیشان بهتر می‌شود. مخصوصا بعد روزانه ترانسفری زمستانه که خوی چند از بازیگران با قول زور پرمیر لیگ انگلیا را به دسته آورد. مردم نفهمیدند که با بارسلونا تنها حمله‌گر نمی‌رسد که دیگر اکنون از این چیز کسی نمیکشند. دیشب بارسلونا که از دسته‌های با قوت لالیگا والنسیا را با حساب 4-1 شکست داد و 3 گل دسته کاتالونی با نام پیر امریک ابامیانگ نوشته شد. ابامیانگ با این نشان داد رکورد نوبتی را در تاریخ فوتبال نوشته کرد. او یگانه فوتبالباز گردید که در عصر 21 در 4 چمپیونات خطری کرده است. گل آخرین بارسلونا که با ضربه خیلی دندانشکن پدری اجرا شد با نام فوتبالباز گابونی ابامیانگ نوشته گردید. این اولین گلزنی فوتبالباز با پیراهن بارسلونا است و او یک باره 3 گل میزند. او در لیگ 1 فرانسه، بوندسلیگا، پرمیر لیگ انگلیا و اینک در لالیگا با زدن خطریک دست می‌یابد. باید آرسنال را برای چنین تحفه ارسام بخوانیم. ژوزه مورینیو را برای اشاره زنگ تلفنی جانب داور بازی از میدان راندند. ژوزه جنگ را با داوران سری ا ادامه می‌دهد. این نوبت در بازی مقابل ویرونا سطح داوری لوکا پایرتو با سرمربی روما پسند نیامد و او جانب داور اشاره زنگ تلفنی کرد که همکنون جنجال کلان را در فضای فوتبالی ایتالیا به میان آورد. پایرتو برای این اشاره او را از میدان با کارد سرخ راند. برای چی ژوزه مخصوصا اشاره زنگ تلفنی را به داور نشان داد؟ این را نهادهای رسمی فوتبال شرح ندادند، ولی مخلصان در شبکه‌های مجازی خوب از حکمت چنین اشاره برخوردار شدند و آگاهی یافتند. پدر پایرتو سابق داور فوتبال بود که با قضیه کالچوپولی با اصطلاح قوش بود. سال 2006 پیرلوجی پایرتو الکی از داوری کنار رفته بود و در وظیفه معاون رئیس کمیته داوران اویفا کار میکرد. تحقیقات معین کردند که پایرتو کالونی همان وقت به طور همیشگی پیش از بازی‌های یوونتوس با پرزیدنت باشگاه تورینی لوچانو موجی در علاقه بود. با فرضیه او در بازی‌های مهم یوونتوس مخصوص داوران را پیشنهاد میکرد تا در رفت بازی به دسته یوونتوس کمک نمایند. برای این عمل او را مهلت 3.5 سال از وظیفه‌اش محروم ساختند. از این رو وقت روما در 20 دقیقه اول 2 گل خورد، ژوزه با داوری پسر داور یک زمانها با فساد متهم شده شبهه نمود که در آخر از بازی رانده شد. روما در این بازی بعداً 2 گل زد و با حساب مساوی رقابت را جنبست نمود. هر جای ژوزه است اونجا باید چی جنجال به میون بیاید. جنگ‌های تنبتن خیلی جدی تاریخ ال کلاسیکو هم در زمان سرمربیگی مورینیو به میون آمده است. ژوزه همه وقت شومن رقم 1 بود و این را کسی از او گرفتن نمیتواند. کنور مگرگور فوتبال. دوستان عزیز، امروز تلویزیون دوست داشتنی شما یعنی تلویزیون فوتبال 5 ساله شد. راسو 5 سال قبل 21 فوریه سال 2017 در فضای تلویزیونی مملکت باز یک شبکه دیگر با فعالیت آغاز نمود. شبکه تلویزیونی فوتبال پورا با پخش فوتبال روانه شده در مدت 5 سال بزرگترین مسابقه‌های این نمود ورزش را پیشکش مخلصان کرده است. ما خوشحالیم که شما تماشابینان گرامی را داریم و کوشش میکنیم که در ادامه صفت پخش تلویزیون را باز هم بهتر نماییم. نوشته شده است در سامانه رسمی تلویزیون فوتبال. ما را پیگیر باشید. با همین تمام، تا دیدار، خیر.